चलतु नजर पकड़ा आज दिन प्रथम न्यूज उपरे। निकटरे केंद्र बीजेपी नेतृत्व में जातीय गणतांत्रिक मेंट सरकार गठन होईछि। नुआ कैबिनेट शपथ ग्रहण कर सारी बेले खूब शीघ्र चलित वर्ष बजेट आगत हेबो। तेबे एथर जनता को एक बड़ आश्वस्ति मिल पारे। आयकर छाड़ सीमा 5 लाख को वृद्धि होबार संभावना रही। चलित बजेट रे मध्यवित्त श्रेणी और चाकरी को बड़ आश्वस्ति मिल पारे। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण चलित आर्थिक वर्षर पूर्णांग बजेट रे ए नहीं एक बड़ घोषणा करिपारंती। वार्षिक 5 लाख टंका पर्यंत आय उपरे आयकर को संपूर्ण छाड़ करा जाई पारे। वर्तमान 3 लाख टंका पर्यंत आय उपरे कौनसी इनकम टैक्स निया जाउ नाही बोली से सूचना दैछंती। जो माने आयकर रिटर्न दाखल करूछंती सेमानक पई एई सुविधा उपलब्ध हेबो बोली नुआ नियमरु जणा पड़िछि। गत 2020 रे केंद्र सरकार नुआ और पुराना आयकर ढांचा भली दुईटी विकल्प प्रदान करथिले। पुराना ढांचारे आयकर दाता माने विभिन्न विषय उपरे काट सुविधा पाइछंती, मात्र नुआ टिकस ढांचारे से भली कौनसी व्यवस्था नहीं। चलंतु नजर पकेबा परवर्ती न्यूज़टी उपरे। जम्मू काश्मीर रो रियासी सेक्टर रे गत किछि दिन हेबो बस उपरे होइथिबा आतंकवादी आक्रमण रे जणो को गिरफ्त करा जाइछि। बुधवार जम्मू और काश्मीर पुलिस अभियुक्त को हकीम को गिरफ्त करिछि। हकीम उपरे आतंकवादी को सहाय्य करिवार अभियोग रहिछि। रियासी आतंकवादी आक्रमण रे यह प्रथम गिरफ्तारी। रियासीर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित शर्मा कहिसंती रियासी आतंकवादी आक्रमण रे जणे व्यक्ति को औपचारिक रूप से गिरफ्त करा जाइछि। से मास्टरमाइंड नुहे किंतु आक्रमण रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथिला। चलंतु नजर पकेबा परवर्ती न्यूज़टी उपरे। राजधानी दिल्ली रे असह्य गरम, हिट वेव, वार्म नाइट एवं दिल्लीवासी साजिछि विपद। एभली स्थिति रे दिल्ली रु दरभंगा अभिमुखे जाउथिबा स्पाइस जेट एयरलाइंस रो एक विमान रे आधा घंटा पर्यंत बंद थिला एसी। बिना एसी रे किछि यात्री अणनिश्वासी होई पड़िथिले। दिल्ली रु दरभंगा अभिमुखे जाउथिबा एही विमान भितरे एक वीडियो एबे सामना को आसीछि। वीडियो रे अधिकांश यात्री को गरम रे छटपट हेउथिबार देखिबाकू मिलिछि। एएनआई पक्षरु एक वीडियो जारी करा जाइथिला। यात्री कहवा अनुसार एसी प्राय 1 घंटा धरी बंद थिला। सेतेबेले विमान भितरर तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस रु अधिक थिला। विमान टेकअप करिबा परे एसी चालू करा जाइथिला। चलतु नजर पकेबा परवर्ती न्यूज़ उपरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसिथिबा कैबिनेट बैठक रे बहु गुरुत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती पोर्ट एवं शिपिंग सेक्टर लगी बड़ निष्पत्ति होईछि। महाराष्ट्र बधावन पोर्ट लगी 76,220 कोटी टंका मंजूर करिछि केंद्र कैबिनेट। सेपटे मोदी तृतीय पाली रे यह प्रथम सबुठारु बड़ प्रोजेक्ट बोली कहिसंती केंद्र बंदर परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद पालघर बधावन बंदर निर्माण हेबा परे 12 लाख रोजगार सृष्टि हेबो। विशाल कंटेनर एठाकू आसी परिबो। पोर्ट निर्माण हो जिबा परे यह विश्वर शीर्ष 10 बंदर रे तालिका सामिल हो जिवो। मुंबई रु बधावन पोर्ट दूरता 150 किलोमीटर होइथिबा बोली अश्विनी वैष्णव कहिसंती। से आहुरी कहिसंती जे पोर्ट रो निर्माण लगी प्रत्येक स्टेक होल्डर सह आलोचना करा जाइछि। एहार डिजाइन परिवर्तन करने सह स्थानीय लोकंक हित लगी एहाकू तैयारी करा जिवो। चलंतु नजर पकेबा परवर्ती न्यूज़टी उपरे। राज्य में जारी रही गुळुगुळी एवं ग्रीष्म प्रवाह। तेबे मौसुमी अग्रसर हेबा पई पाग अनुकूल रही। 2 ରୁ 3 दिन मध्य अवशिष्ट राज्यर जिल्लागुड़ी को अग्रसर हेबो बोली कहिसंती आंचलिक पाणीपाग विभाग। सेहीपरि 21 तारिख जाए गुळुगुळी हेबा नै पूर्वानुमान करा जाइछि। घड़घड़ी और वर्षा नहीं 4 जिला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग देइछि। चलंतु नजर पकेबा परवर्ती न्यूज़टी उपरे। रद्द हैला यूजीसी नीट परीक्षा। गत जून 18 तारिख रे नेशनल ट्रेनिंग एजेंसी द्वारा देशर विभिन्न सहर में करा जाइथिबा यूजीसी नीट परीक्षा को रद्द कर दिया जाइछि। तेबे परीक्षा रे किछि अनियमितता थिबा अभियोग हेबा परे केंद्र शिक्षा मंत्रालय एही निष्पत्ति नेइछि। जून 19 तारिख रे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षा रे अनियमितता नहीं सूचना मिलिथिला, जहा फल रे देश रे होइतिबा एक परीक्षा को रद्द घोषणा करा जाइछि। एथिसह एबे पुणी थरे एही परीक्षा करा जिवो, जेउथिरे खूब शीघ्र सूचना दिया जिवो बोली कुहा जाइछि। सूचना योग्य जे गत 18 तारिख रे देशर 317 सहर रे 1205 परीक्षा केंद्र होइतिला।
ଏହି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 11 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାर्थୀ ୟୁଜିସି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସୁଛି ଧାନ ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ରାଶି ମୂଲ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2300 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଧାନ ପୂର୍ବ ଦର ଅପେକ୍ଷା 5.35% ତଥା 117 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନର ଏହି ଏମ୍ଏସ୍ପି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ସହ 14ଟି ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରାଶି, ବାଜରା, ଯଅ, ମକା ଏବଂ ତୁଳା ଆଦି ରହିଛି। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେଶର ପାଣିପାଗରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ତାତିରେ ଶିଶୁଠୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଏବଂ ଲୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଜୀବନ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଆସାମ, ସିକିମ୍, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି। ଆସାମର 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ 30 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସିକିମ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଉପରେ। ସାଉଦି ଆରବ ମକ୍କା ମଦିନାରେ ହଜ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭୀଷଣ ଗରମ ହଜ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଏପରି ପାଲଟିଛି ଯେ କେବଳ ମକ୍କାରେ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 600 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ଏଥିରେ ଇଜିପ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ 323 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 68 ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଉପରେ। ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରିକି ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ତର୍ଜମା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ସାବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭର ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍। ବାଏ ବାଏ।